Вы юрист. В Таджикистане никаких законов не существовало, не существует. И не будет существовать. Единственное требование к вам, как юристу, вы находитесь в Европе, собрать очень интересный материал для того, чтобы не было никакой кровавой революции, никаких больше смертей в Таджикистане, надо в порядке абсолютного исключения обратиться ко всему миру, в ООН, в ОБСЕ, особенно к Путину, о том, что после развала Советского Союза все республики бывшего Советского Союза признали кем? Признали их пострадавшими. Особенно это касается Таджикистана, где прекрасный таджикский трудолюбивый народ, имеющий глубочайшую историю и цивилизацию, превращен в средневековых рабов, не имеющих абсолютно никакого права ни на что. В связи с ситуацией в Афганистане, в связи с той бедностью, то, что натворили с таджиками, таджикистанцами, обратиться к Путину в порядке абсолютного исключения, дать возможность отречения от должности президента эту коррумпированную, мафиозную, эту, знаете, фашистующую семью Эмомали Рахмона со всеми его детьми, со всеми его зятьями, со всеми его дочерьми, со всеми его министрами, признать врагами таджикского народа, таджикской действительности. Они враги действительности. Они уничтожили нас с вами. Они никогда не смогут уничтожить наш дух. И чтобы в порядке исключения Таджикистан приняли в состав России. То есть немедленное вступление в Евразийский экономический союз, находиться под юрисдикцией России. Почему? Потому что и дивизия российская 201 находится у нас. И мы все бывшие граждане Советского Союза. Молодежь, которая сейчас воспитана этим Одамхуром, этим людоедом, она еще не понимает всей глубокий смысл, что мы можем остаться вообще без родины, уже мы остались без средств существования, без всего. Поэтому в порядке исключения президент Российской Федерации должен взять Таджикистан под свою юрисдикцию. Я против. Мало ли что они объявили, что дали нам суверенитет. Никакого суверенитета нет и не будет. Поэтому мы должны спасти весь народ Таджикистана, который остался и в Таджикистане, и который находится как мигранты в России. В порядке исключения. همینجا من میخوام یک چیز ملاحظه خودم رو بگویم. حالا من خودم در تاجیکستان راضی هستم به گشنگی بمیرم، اما راضی نیستم که در زیر مستملکی روسیه باشم. من راضی هستم به گشنگی به تشنگی بمیرم، اما نمیخواهم که تاجیکستان در مستملکی روسیه قرار بگیرد. Слушайте, мы должны спасти весь народ, который там находится. У нас больше не должны никого убивать. Понимаете? نیمی از 80% از همین بدبختی‌هایی که در سر تاجیکستان هست گناهکار همین کشور روسیه است. 80% بدبختی‌هایی که به سر مردم تاجیکستان اومده است همین برزگاو رو در سر قدرت داشته ایستادن همین پوتین است. Ана барой Гавай, ами Путин боятки рават ислахот бьорат. Полностью снять с должности его, со всей его коррумпированной фашистующей семьей. И дать возможность народу, особенно вот эти, кто остался в живых, самим решать свою судьбу. Нам фашистующая
همین پوتین گفته ایستاده که تاجیکستان رو زیر نظارت خود بگیرد، این کند آن کند. همین پوتینتون همین در سر قدرت باقی موندن رو در تاجیکستان اکسپلواتاسیا کرد در تاجیکستان. بعد در خودش این رو پیاده کرد. Слушайте внимательно. Бинет ки мо бояд дигар ягон хунрези дар Тоҷикистон иҷозат натиҳем. мо ҳаме қадар куштан ки бас ин қадар геноцидо ва боҳнаи ҷангу من همین برام زیدم. والا ببینید به خونریزی نشود میگویم هر چی به سرمان امام علی رحمان بیارد خاموش میستیم. حالا از یک گرگ کوچک برای اون که خونریزی نشود از یک گرگ کوچک میگذاریم به یک گرگ کلان روبرو میشویم. Нет, дело в том, что, смотрите, вот кто его привел к власти? Привел его Россия, Казахстан и Узбекистан. И теперь пускай Россия его убирает без всякого кровопролития. Вот смысл моих слов. Хамин балоя басари мардум овардан, хамин балоя кесари мардум бардоран. Иш кас бояд ки дигар кушта нашава. Ягон модар барои мурдаи фарзандаш гирия накна. Ягон кудак дигар сагайра намона. Ягон зан дигар бева намона. Вот смысл моих слов. Ага. Вы поняли меня? Во ягон илова доред? بسیار ایلوه دارم من. باید که یگان انسان در تاجیکستان دیگر کشته نشود. یک نفر طرفدار پیشوا آمده اند، خوش آمده اند، گوش کنیم چی میگویند به این حرفای شما. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طرفدار پیشوا گفته برادر عزیز اکای شوقت گفتنی هم که ما پیشوا همون الحمدلله دیگه کس است. من گفتنی هم که باز همین زنه گفته است که پوتین دست راه کنه که همین سیستم را این همش همین سیستم همین پوتین های که خلق در کلنی موندگی های خلق توجیک ویس کلنی در موندگی هن نمیمونن که بخزن. برای چه قیمت شوی نرخوی بلیت، قیمت شوی همه برق و آب و همه طرفه و پروستا نمیمونن که هم کلین خلق خیزد. اتوش تو من چیز در اومدم که همین گفت میزنه که گیرم که سیستم پوتین هایی که قطعی بوی امومالی یک چاینی قطعی چای میخرن. مقصد که این گپو همه خطایی که پوتین ده سیستم بیزه بشیدگی خلق نمیمونند بخیزه تا که یا روحایی که به خون ریزی نمیشوه. باید خونی یگان کس یگان قطره نریزد. من میدونم شما چند ساله هستید. باید که خونی یگان انسان یگان قطره نریزد. چی خیلی که این خدازدگی آدم خوری فاشیست سر حکومت آوردن انا خیلی باید که بردارن شد. مادر عزیز پرزیدنت کند. تاجیکستان در آدمی گپ میزدگی من 24 سالی دروز در غلامی در غریبی باز فرزندای ما همین خیلی با غریبی میاین. همین خیلی سالدت در تاجیکستان بچه تولد میشد غریب بچه میشد. دختری تولد میشد که پیش پای امامعلی ده رقاصه میشد. ایرا فهمیده گیر. برای هوای ما باید که از این استثمار از این غلامی چکار کنیم خودمون خلاص کنیم. اولم خدا آخرم خدا آن خدا вот действительности единственный выход чтобы Путин с должности президента. Номи Путина як немони бефойда я паязит. Значит, нет, молодой человек, вы ошибаетесь. После распада Советского Союза правопреемником всех союзных республик является кто? Россия. Поэтому, раз его привели к власти Казахстан, Узбекистан и Россия, они имеют полное право его, как президента, абсолютно не справившись со своими обязанностями и со своей, как говорится, довел весь таджикский трудолюбивый народ до рабства, до нищенства, что люди умирают
голода, люди умирают от болезни коронавируса, не дают им возможности лечиться, он в действительности обязан сидеть где? Только в тюрьме. Поэтому мы обязаны все обратиться, все матери, потому что вы мужчины, вы рискуете своими жизнями, вы думаете, сделаете революцию, а мы женщины, мы ваши матери, мы ваши бабушки, мы, смотрите, любое животное, любая птичка защищает своего ребенка. А мы обязаны защищать ваши жизни, чтобы никто из вас крови не пролил. خب حالا مناسب شو چی میگید به این حرفا؟ صداتون نیست مناسب شو. السلام علیکم آقای شوکت به همه تماشاگران تلویزیون شما سلام خدمت میرسونم. نام این اپا چیه بود؟ مریم بی شریف زاده. اپای مریم، من یکی از اکتیویست‌های تاجیک هستم که این 30 سالی سر ایمی حکمرانی اموالی دیکتاتور خون مردم ریخته است. شما میگین بخونریزی، این چه بخونریزی نمیشه که روز تا روز این ملت تاجیک کشته است، روز تا روز این ملت تاجیک بوده زندانی کرده است، روز تا روز این پدر و مادرای مبارزه را برده عذاب داده است. خون این قبیله در گردن این حرامی است. شما چه میگین که بخونریزی نمیشه؟ این بخونریزی این ولاس عیداس نمیتیه. شما یک بار ببینید که در روسیه بود همه انقلاب، در بلاروس بود انقلاب، در هر کجای بود یگان بخونریزی و یگان چی نشی. لوکاشنکو حال هم در جا شد، پوتین هم حال هم در جا شد. ای پسری جوان، من چی گویم به شما؟ حاضر خون شما در سرتان زده غلبه کرده شده. بینید که ای مرده یگان تاجیک از مرده یگان انسان در دنیا زمین سیر نمیشه. همین خدا چند که شما در زندگی دادگی حیات دادگی سر بلندانه زندگانی کنید. حرکت کردن در کار، تمام قانونهای دولت پیش آوردن در کار که همه آدمخوری فاشیست از سر حاکمیت گیرند، خطی همه خیش تبارش و اویلش همش آزادی استقلالت نستایت بطر مردم تاجیکستان بیاید. اپای مریم یک سوال دیگه، به هر کجایی که آن من که نویستم با حرفای من گوش نمیدین، برای که آنم در همون تاجیکستان با این رحمان دیکتاتور کار میکنن.